unboxing. Kasing lah yang buka ya. Ya cepet kita nih. Penasaran. Lah anune apa ora anu ya? Orang berarti. Padahal sak anu lho, sak toko lho. Orang lo. Iya, Bu. Iya ya, goreng paket tok ya. Iya, berimpact tayo. Oh ya, Dia yang pakai gitu. komplain karo toko kowe. Jajal, putar ke. Yes. Ki motone. Timan. Pas. Oh. Apa tuh kak? Huruf itu. Tes. Kata kayak rapat mana? Tes drive. 19. Kedua. Kok orang teko ya ngene ya. 19 ki apa? Kroso. Ger isine ger kuwi tak motone. Kroso iki. Iya. Jajal. Oke. Jajal ngopo 17? Itulah. Dicoba dulu, Mas. Ngarep. 19 ya. Sana videonya, wih. Ayo. Alah. Iya dah. Koran larangan ta? Iya. Ora metu-metu ya. Apa tuh? Ini. Ya naik kenceng banget ya. Katut nyampe. Oh, kamu ngenceng itu. Melondat, Firan. Ya, iya. Kalah banget. Umur jelas kalah lah. Gak mau ngetes. Wis ra gelem. Rusak, guys. Loncat. Oke, wis lah. Wis. Ora kenceng kocol kuwi. Lah ra iso kenceng kok. Londat tak ganti bati. Ciangkri loncat sampean. Udah, Mbok.